ሰው በምግብ ረሃብ መሞት የለበትም። ምግብ እርቦት መሞት የለበትም። የማይሆን ነገር ነው። አሁን ባለንበት ዘመን፣ አሁን ባለንበት ደረጃ ያልተሰማው የሰው ልጅ ሲቃና የተረሳው የህይወት ትንፋሽ ዝምታ ሁልጊዜ ሰላም አይደለም። አንዴ ዝምታ ከጭወት በላይ የሚያደነቁር የሞት መዝሙር ነው። ዛሬ የሚገኘው በትግራይ ሰሜን ምዕራብ አድማስ ላይ ሕጻጽ በሚባል መጠለያ ውስጥ ነው። እዚህ ምድር ላይ ሰዓቱ የቆመ ይመስላል። ተመልከቱ። እነዚህን የቆሙ አጽሞች በደንብ ተመልከቱ። ይህ የምታዩት ስዕል አይደለም። ይህ ሸራ ላይ የተሳለ የጥበብ ስራም አይደለም። ይህ ሕያው መከራ ነው። ከቆዳ በታች የቀሩት አጥንቶች ታሪክን ሳይሆን የሰኮንዶች ስቃይ እየቆጠሩ ነው። ይህ ምስል ሲታይ ሰው ነኝ የሚል ሁሉ ሊያለቅስ ሊጮ ይገባዋል። እስኪ ራሳችሁን ጠይቁ። ይህ የሰው ልጅ መጨረሻ ነውንስ? ይህ ምስል የእንግዳ ሰው አይደለም፣ የገዛ እናት ምስል ነው። የወለደ የአባት መልክ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ የት ነበርን? ወገናችን እንዲህ ሲረግፍ የት ነበርን? እንዲህ ሲከሳ የሰውነት ቅርጹ ጠፍቶ አጽሙ እስኪታይ ድረስ አፈር ሲቅም እኛ በዝምታችን ስንት ሕይወት ስቀበርን። ዛሬ የምናየው ፎቶ የሰውነት ብቻም ሳይሆን የህሊናችንም መክሳት የሚያመለክት ነው። ይህ ምስል ሺህ ቃላትን ይናገራል፣ ግን ትልቁ ቃል ባካችሁ ድረሱልን የሚል የሞት አፋፍ ጩኸት ሳይሆን ሰው መሆናችንን ለምን ረሳችሁት የሚል የነፍስ ወቀሳም ነው። አዳይ ከመይልኸን አዳይ አንዳይ ይልኸን ከመኝኸ አናልኸን ጠሚኒ ልላዕ ሃባኒ ጠሚኒ ልላዕ ሃባኒ ምን አነ ጠሚኒ ልላዕ ሃባኒ ጠሚኒ ባልላዕ ሃባኒ ቁርስና ያ ቁርስና ያ لا حنشكر اللي سمى ولا يعني أنا كوي طميني سمى بلعمي سمى بلعم أنا طميني وأما مزني بالله قا أنت حنقول لا سلفور إذا بدك يقدمكم أي ሕጻጽ ከዚህ ቀደም የስደተኞች መጠለያ ነበረች። ዛሬ ግን የገዛ ዜጎቿ መጠለያ ሆናለች። ወደዚህ የከፋ የረሃብ ደረጃ ለመድረሳችን ምክንያቶቹ በጣም ብዙ ናቸው። የጦርነት ጠባሳ፣ የቆየው ግጭት መሰረተ ልማቶችን አውድሟል፣ እርሻዎችን አጋይቷል፣ ህዝቡንም አቅም አሳጥቷል። የደርቅ ክንድ፣ ዝናብ የራቀው መሬት ምንም ማብቀል ባለመቻሉ ገበሬው የነበረውን ጨርሶ ዛሬ የእርዳታ እጅ ጠባቂም ሆኗል። ታሞ ምንም ክትናገር አይትኸል ምንም ክትናገር አይትኸል ስሪ ወለኹም ወላዲ ዝኮነሸ ዝከልዑ እዮም ተዘጋጂ ለለና ያ ቦታ ሕንጻጽ በይዛኹም ዝተሓደራኹም በማርያም ኢለኩም ሸርና ገበርኹም ላ ብዙሕ ሰብ በጻጽኩና حف 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 إذاهم ملء تسفى بيوتهم صالحني بعد ملء تسفى إيه شلية واي عالم قدولو عالم قدولو يا خيط لهم وايد احنا طيب وانا ما قبر طيب بقول له خويو اقبرك
የእርዳታ መቆራረጥ ዓለም አቀፍ እርዳታዎች በመቆራረጣቸውና የሰላም ሂደት በፍጥነት ወደ ታችኛው ህዝብ መድረስ ባለመቻሉ የሕፃጽ ህዝብ በረሃብ መዳፍ ውስጥ ወድቋል። የመጨረሻው የመፍትሄው ጥሪ ምንድነው? መቆዘም ብቻውን ነፍስ አይዘራም። ማልቀስ ብቻውን ሆድ አያጠግብም። ዛሬ መፍትሄው በእጃችን ነው። አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ መንግስትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወደ ሕፃጽና መሰል አካባቢዎች የምግብና የሕክምና እርዳታዎችን ዛሬውኑ ማድረስ አለባቸው። ነገ በጣም ዘግይቶ ሊሆን ይችላል። የህዝብ ለህዝብ ትብብርም ወገን ለወገን የሚለው መፈክር በተግባር የሚታይበት ጊዜም አሁን ነው። እያንዳንዱ ሰው ያለውን በማካፈል እነዚህን አረጋውያን የመጨረሻ ትንፋሽ መታደግ ይችላል። ድምጽ መሆንም ሌላው መንገድ ነው። ይህ ምስል በየቢሮዎችና በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ደጃፍ መድረስ አለበት። ዝምታውን የምንሰብረው እኛው ነን። ዛሬ ካላነባን ነገ የምናለቅስለት ወገን አናገኝም። ዛሬ እጃችንን ካልዘረጋን ነገ የምንጨብጠው እጅ ይጠፋል። ሕፃጽ የትላንት ቁስላችን የዛሬ ፈተናችን ነው። ሕፃጽ ትላንት ቁስላችን የዛሬ ፈተናችን ነው። የሰው ልጅነት በምግብ ሳይሆን በምህረትና በድርጊት ይለካል። እባካችሁ እንድረስላቸው። ሁላችሁም ሼር በማድረግ ይሄንን ለዓለም እናድርስ። ከመንግስትና እዚህ ጉዳይ ላይ ያገባኛል ብለው ከሚንቀሳቀሱ አካላትም ጋር አብረን እንቁም። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን። ክብራትና ክብራን ጤና ይስጥልኝ። ታሞ ምንም ክትናገር አይትኸል ምንም ክትናገር አይትኸል ስሪው ለኹም ወላዲ እዚ ኮንሸ ዝከልዑ እዮም ተዘጋጂ ለለና ቦታ ሕንጻጽ በይዛኹም ዝተሓደራኹም በማርያም ኢለኩም ሸርና ገበርኹም ላ ብዙሕ ሰብ በጻጽኩና ሰብ ይሃልቕሎ ክልተ ሰለስተ ሊመዓልቲ ሞቱ ኣለዉ ኣብዛ ዓዲ ብጥሜት ላይል ያውኩም همجرهم خمس اختلوا همجرهم تردوا زخ زين بالله قا انت عند غلاسو سلفور زم دقي قدمكم اي يريبلين ها ولا عنبر زي انت لا تعلم عند غلاسو شكرا زي على اخنا دوا دوا كما يلخن دوا عند يلخن كما يلخن انا يلخن طميني لله هاني طميني لله هاني من انا طميني لله هاني طمين بالو لا حواني ورسلنا يا ورسلنا يا لا حنشكر اللي سما ولا لا يعني انا كوي طميني سما بلي عميم سما بلي عم انا طميني واما زين بالله قا انت عند غلاسو سلفور زم دقي قدمكم اي دامو كما بعد سلاح دحنا دخن نهم بر تماريته زي تا يعني حزم صح خندي زي تا ايني مسح خندي قرصون انت امس يعني لا يكون يقول حي دي بنسته قرص خن لا يقول لا بن قرصي جرا خنيكن جرانيكن كاو ينزم تعالى ساتن جاز غلواني جرانيكن دحزو غزاخن افتي اوزي يبلخني اوزي يبلي أبزي كوم تأكل لي حي بنسيتي يا لما هي سيتي بنبيت أغنمكم حزي خمسة هون أنا داخل جاري ما أخون مرة حين إذني سوي كنا زين شجري ولا لا العرب دعيان شجري زين ما لا أخن قرص بالناخن دحين شجري ولا الدواء لا قطع ما خنين لا أخن قرص بالناخن زين ما خطأ عندي كذا كل علاج كوي شجري ولا إذا أخن لا أخن كخنا خنين سن لا أخن كخنا خنين سن أنا ما بلع مسيحية مبلع عنبر زي انت لا تعلم عند غلاسو شكرا زي على اخنا دوا على الخن دحين وين خدتي عزب غزالو العلي انجرا جرا يولخني كامل من صحيكم تعالي كتلمنا قبالي بالك انا سا تو بنت تقباليا نفسها ثمانية طميت ثمانية
لحانينا أنت دامو وين واحد حصر بمن ولا لنا بمن ولا دك خنخه نيو خندا دكاي سلسلة لون دك ودي دك خنخه أنا دا هي اللي خويني عندي وليد خن أربعة وليدنا عاويني وحزي نيو ده بيوت حانت النيتو تحادي أقول استفي تحادي سدراسو يخن سدراسو يخن سدراسو ودهن سدراسو سدرا هو سو ودهن سو يخن ودهن سو يخن هذا زي أمس من يخن يخن هذا أمس من يخن بيني خن يخن تنقول عنا مور غيرنا حتى اللي يعني مور غيرنا أبغى سوي له منشر مهار الله حزول لا دي والخني ناتي حنت زيان ولا إياه لسه يحيد حنت كلهم تودي حز تميتها ما يخن يخن تميتها ما يخن استواقع عن لاي تمثل تحاني نحن يخن حاني هي اللي يستي اللي يستي تحاني حاني ما عرفنا ودنا خم جنبتي حزو جزا خن جرا اللي نجري بالليل نجري بالليل استدعنا جزا خن رياني جزا خن رياني نعنا لسه عندي أفهم كاتلو ولكن ما قصتحني الحبيب الله يدام عري ما أنا سي تقال لي برهانة ده هم خيل بهال تقال لي برهانة يلبهال من أنا تقال لي برهانة يبهال سيلا كتيا أكني لا يا متى كريكني لا متى بلع ده حنشجروا لي بلع ده حنشجروا لي دكنا أنا وثنا لكم وهوتهم فعلا غير إنما دكنا مع بنارنا بمن الزوار لنا حيس عندنا من نزارنا بهوت دكنا دين بهوت دكنا خود نانا سلشنا دكنا لا تفهم وانتم دار مسكنا نانا سدكنا እንኳን ከቡስል ወጣ ጥረ ወጣ ከማረን ዘንበጤን ከቡስል ጥረ ወጣ ለከም መስኩን ተናዲ ያለሁም በርመንደና ያናለ ከቡስል ጥረ ወጣው ተናዲ ያለሁ መጣ አድዋይ በቃ መድህና ሆነ دحنا خنا نسي لك تياكن لنا هون خمسة خالي معلت مسك كريكنيا حجزك نيا خالي معلت مسك شد داي جزاخن رياني هو جزاخن رياني هو مسك حجزك نيا خالي معلتي شد داي